नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध चतुर्दश अध्याय। ब्राह्मणर सेवेण बोध चतुर्दशरे संवाद। मैत्रेय उवाच भृगु अंगिरादिजेते मुनि मिलिले समस्ते। भाळन्ति अति मन दुखे प्रजा रक्षणे अराजके। बोलन्ति राजे नाही राजा दुष्टे लुटिबे जन प्रजा। एमन्ते विचारी समस्ते बेणर जननी अग्रते। प्रजा रक्षण धर्म कहि सकल जने रुंड होई। विचार करी अतिरेके बेणकु राज अभिषेके। निज भुवने कले राजा जेणे रखिब जन प्रजा। दस्यु जे थिले दुष्ट पणे लुटिबे बोली प्रजा गणे। बेणर राज पण कर्णे शुणी लुचिले घोर बने। पशिले घोर गिरि मार्गे गरुड़ डरे जेन्हे नागे। बेण राज्य रे राजा होई राज संपदे गर्व बही। स्वभावे दुष्ट दुराचार न करे धर्मर विचार। आत्मा को सिद्ध प्राय मणे ऋषिंक वचन न शुणे। लोभिण शेष विभूति मातिला जेन्हे मत हस्ती। कांचन रथे बीजे करी बुलन्ते कंपे वसुंधरी। आत्मा को सिद्ध प्राय मणि बोलो संभव वाणी। नित्य से विप्रंकु अणाई बोलो कोप भर होई। सुण हे विप्रे मोर वाणी मुए जगते नृपमणि। मोहर वचन तुम्भर स्वभावे पाली बावे भार। देख मोहर बेनी भुज दश दिग पालंक तेज। मुझे प्रत्यक्षे भगवान देख मोहर वर्ण चिन्ह। शुण सकल प्रजा जने ब्राह्मण आदि चारि वर्णे। मो राज्ये यज्ञ न करिब पितृदेवता न पूजिब। दान न देव विप्रहस्ते तीर्थे न जीव पादगते। संसारे धर्म कर्म जेते सकल समर्पिब मते। मोतहु बड़ नाही आन मुझे प्रत्यक्ष भगवान। मोहर जन्म कर्म गुण सर्वे ताकरी बखाण। मो नाम जपुथिब तुंडे मोते पूजिब यज्ञ कुंडे।
जे मोर बोल न करिब मो राज्य दंडे हे नथिब जीवन हरिबि ताहार सर्व संपद करी जुर एमंतपुर ग्राम देशे हस्तिर कंधे भेरी घोषे घोषण बाजे सर्वदेशे शुणे सकल जन त्रासे बेणर आज्ञा शिरे कले सकल धर्म उपेक्षिले जपन्ति तार नाम नित्य भये खटन्ति पादगते एमंत राजा दुष्टपण देखि भाळन्ति ऋषिगण बोलन्ति एको आरे चाहि एमंत शुणिला तो नाही भूमि रे जेते राजा थिले एमंत केबा प्रकाशिले यज्ञ न कले वृष्टि नाही वृष्टि न हेले अन्न काहे ए पंच यज्ञ क्रिया लोपे अधर्मे तिनि पुर कंपे ए घोर संकट पड़िला उभय लोक नाश गला आम्भे हाकु राजा कलु सर्पकु क्षीर पियाइलु से जेने बढ़े अति घोरे क्षीर दातार प्राण हरे आम्भे न बुझी कर्म कलु बेणकु राज पद देलु झलकु देलु राज्यवास आम्भे होइलु एबे नाश खलकु देलु राज्यवास आम्भे होइलु एबे नाश सुनीथा गर्भुए संभूत स्वभावे जम सुता सुत आम्भे हार पासे जीवा धर्म वचन बुझाइबा ए जेबे बोल न करिब अधर्म दोषे नाश जीव एते विचारी विप्रजने मिलिले बेण सन्निधाने कल्याण करी वेदना दे बुधिले ताकु सामवादे रोषयौचु हे नृपनाथ शुण धीरे जाहा कहिबु तो छामुरे जेणे होइब तोर लाभ जगते जस कीर्ति थिब मन वचन देह गते जे प्राणी थांती जन हिते एबे लोके से जीणंती न कले जीवन्ते मरन्ति प्रजाए धर्म आचरिले नृप संपद बढ़े भले से धर्म जेबे नाश जाई नृप संपद आर काहे प्रजांकु निश्चिंत जे करे प्रजांकु निश्चिंत जे करे चौर्यादि सर्व भय हरे
से राजा इह परलोके आनंद मने रहे सुखे जे राजा राज्य पुर देशे विष्णु को पूजन्ति हरसे प्रजाए निज धर्मे थाई आश्रम धर्म आचरई राजार यज्ञे पूजा पाई विष्णु संतोष दया बही राजा परजा सुखे रहे ए धर्मचारी वेद कहे विष्णुर पाद पद्म तले खटन्ति सर्व दिग पाळे बळी देईण पाद तले सुखे रहन्ति सर्वकाळे से सर्वयज्ञ मय हरि मनु देवता आदि करी से हरि यज्ञे हेले तोष संसारे रही बतो जस सर्वदेवता तार देहे बसन्ति लोम पंति प्राय से सर्वदेव मय हरि तार चरणे पूजा करी लभिबु सर्व सुख भले आम्भर वाक्ये धर्म कले से हरि जेबे तुष्ट हेब किबा प्राप्य तोर थिब सर्व समृद्धि लाभ पाई लोके जे हरि को भजई तू तांको अनुवर्ती होई आम्भ वचन रख तुही से हरि कला देव मूर्ति यज्ञ रे ब्राह्मणे पूजन्ति ताहांक प्रति तो हेळण उचित नुह राजन ऋषिंक बोल शोणी कर्णे बेण बोलई कोप मने बेणवाच तुम्भे बाळीस विप्रजन अधर्म धर्म बोली मण जे अन्नदाता तांको छाड़ी काजार पुरुषे चित्त बढ़ी एणु ए मूढ़ प्राणी जेते वर्तन्ति शास्त्र अभिहिते विष्णु स्वरूप नरपति ताहांकु मनु से गणन्ति ताहांक धर्म ज्ञान नाही उभय लोके सुख काहि के यज्ञ पुरुष तुम्भर जार चरणे सेवा कर युवती कुल धर्म छाड़ी जारे जैसने सेवा करी देखो ए नृपति शरीरे देवे बसन्ति अधिकारे विष्णु विरंची महेश्वर इंद्र पवन दिवाकर जम पर्जन्य धनदाता सोमधरणी भस्म कर्ता वरुण आदि
अन्य जेते सर्वे वसन्ति नृपगात्रे जेवर साप द्यन्ति लोके नृप शरीरे एके एके एणु एनर पति देह प्रत्यक्षे सर्वदेवमय ए देह महिमा न जानी अधर्म धर्म परिमाणी एणु तुम्भर कर्म जेते से धर्मे पूजा कर मते मोहर अग्रे बलि कर ए धर्म स्वधर्म तुम्भर मु यज्ञ भाग आग पाई मोत हूँ अन्य देव नहीं। मैत्रेय उवाच एमंत विपरीत मति भजिला पाषण्डଙ୍କ गति मुनिଙ୍କ नयवाणी निश्चेन कला नृपमणि स्वभावे दुष्ट अनर्गल आत्मा को कला अमंगल एमंत मुनिଙ୍କ वचन अवज्ञा कला दिनो दिन आत्मा पंडित मने करे मुनिଙ୍କ वचन न धरे मुनिए दिने दिने आसी धर्म कहन्ति पासे बसी केवे न कला वचन मुनिंकी कला अपमान ताहार धर्म विश्वासे मुनिंक मने कोप बसे बोलन्ति कुआरे चाही एहा जीवने कार्य नहीं एहार धर्म आचारे प्रजाए नसीबे संसारे असाधु वृत्ति एहा देखी नृप आसने योग्य नहीं जे राजा लज्जा दूर करी निंदई यज्ञ पति हरि के हासहे देह बही बेण को राज पदे थोई एमंते बेण नाश पाई मुनिए महा कोप बही हुंकार करी वेदवाणे प्रहार कले बेण प्राणे अच्युत निंदा फल थिला तक्षणे देहु प्राण गला बेण कुमारी विप्रगणे गले से जे जा हा भुवने सुनीथा पुत्र मरण देखी करई विचारण अवश्य एहार शरीरे पुत्र उपजीव संसारे होइबे प्रजा जने सुखी एते विचारी अश्रुमुखी तैल द्रोणी मध्ये थोई
ବେଣର ଶରୀର ପାଳଇ। ହୋମ ସମୟେ ଏକ ଦିନେ ସରସ୍ୱତୀରେ ବିପ୍ରଜନେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ହୋମେ ପୂଜିଲେ ନରହରି। ବିଷ୍ଣୁର କଥା ଗୋଷ୍ଠୀ କଲେ ହେମନ୍ତ ଉତ୍ପାତ ଦେଖିଲେ। ଶୁଭଇ ମୁଖ ରାବ ଘୋଷ ଭয়ে କମ୍ପନ୍ତି ଦଶ ଦିଶ। ପ୍ରଜାଏ ଅନାଥେ ଆତୁରେ ପଳାନ୍ତି ବନ ଗିରି ଘୋରେ। ମୁନି ଚାହାନ୍ତି ଚାରିଦିଗେ ଧୂଳି ଉଡ଼ଇ ବାୟୁ ବେଗେ। ଦୁଷ୍ଟେ ଧାମନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଡାକନ୍ତି ମାର ମାର କରି। ତାଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳି ବେଗେ ଆଚ୍ଛାଦି ଉଡ଼େ ଦଶ ଦିଗେ। ଦୁଷ୍ଟେ ଲୁଟନ୍ତି ପ୍ରଜାଧନ ଅଦ୍ଭୁତ ଶୋଭେ ଘୋର ସନ। ମୁନି ପ୍ରଜା ଦୁଃଖ ଦେଖି ମନେ ହୋଇଲେ ଗରୁ ଦୁଃଖୀ। ବୋଲନ୍ତି କଲୁ ମନ୍ଦ କୃତ୍ୟ ପ୍ରଜାଏ ହୋଇଲେ ଅନାଥ। ରାଜା ନଥିଲେ ପ୍ରଜା କାହିଁ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଦୟା ବହି। ବୋଲନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟବହାର ସଂସାରେ ପର ଉପକାର। ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାନ୍ତି ବିବେକ ସୁଲକ୍ଷଣ। ଯେବେ ସେ ଦୁଃଖୀ କକୁଶଳେ ହେଳାରେ ବିଚାର ନ କରେ। ତା ଦେଖୁ ତପ ତୁଚ୍ଛ ଯାଏ ଭଗ୍ନ ଭାଣ୍ଡରେ କ୍ଷୀର ପ୍ରାଏ। କେବେ ନୁହେଁ ସେ ନିରୋଧ ଏମନ୍ତ ମଣି ଶାସ୍ତ୍ରବାଦ। ବୋଲନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ରାଜା ବଂଶେ ରାଜା ଧାର୍ମିକ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶେ। ଜନମି ଗୋବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରୟେ ପ୍ରଜା ପାଳନେ ସ୍ନେହ ବହେ। ତାର ଜୀବନ ଏ ସଂସାରେ ବର୍ତ୍ତଇ ପର ଉପକାରେ। ଏତେ ବିଚାରି ବିପ୍ରବରେ ଉରୁ ମନ୍ଥିଲେ କୁଶରେ। ବାହୁକ ନାମେ ନରଂସେ ଅଦ୍ଭୁତେ ହୋଇଲା ପୁରୁଷେ। କହୁଁ କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ତାର ନାସିକା ହନୁ ଭୟଙ୍କର। ହସ୍ତ ଚରଣ ଦେହ କୃଶ ତାମ୍ରର ପ୍ରାଏ ମୁଣ୍ଡ କେଶ। ଅରୁଣ ବୀରା ଯେ ଲୋଚନ ଭ୍ରୁକୁଟି କୋଟି ଲବଦନ। ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଦେ ଶିର ଦେଇ ବୋଲଇ କି କରିବି ମୁହିଁ। ତାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ମନେ
विचार कले मुनि जने देख अद्भुत एहा काए राज आसने योग्य नहे एहाकु आम्भे राजा कले संसार नासी बये भले हेमंते विप्रे विचारिले निषाद बोली आज्ञा देले बोइले बने हुओ राजा गिरी कानने पाओ पूजा हेता तो विप्रंकर बोले तेणु से निशा दहोइले ता वंश निशा दहोइले गिरी कानन आश्रा कले बेणर देहे पाप थिला निषाद रूपे बने गला बोलोई दास जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे पृथुचरिते निषादोत्पत्ति नाम चतुर्दश अध्याय। पंचदश अध्याय बेणबाहुकु विप्रे मंथु जात होइले तहु पृथु ताहांक अभिषेक कथा 15 अध्याय वार्ता। मैत्रेय उवाच निर्मल देखि बेण अंग पुणी मंथिले बाहु जुग नारी पुरुष एक मेले जन्मिले वेद मंत्र बळे स्त्री पुरुष देह देखी विष्णुर कला उपलक्षी आनंद मने मुनि गणे भावे कहन्ति जणे जणे ऋषयौचु देख ए पुरुष कामिनी अशेष भुवन पालिनी देख ए मिथुन लक्षण प्रत्यक्षे लक्ष्मी नारायण बेणर वंश ए रखिब आनंदे भुवन पालिब पृथित जस कीर्ति जेणु एहार पृथु नाम तेणु एजे सुंदरी शुभ्रदंती मुक्तार प्राय दंतपंती सकल गुणे भूषित विराजे जेसने आदित्य रूपे अर्चिला पृथु जेणु एहार अर्चि नाम तेणु ए राजा विष्णु अंशे जात सुगुणे लोके विख्यात ए बामा जात रमा रूपे जन्म होइला जन सुखे एहाकु राज्य राजा करी ए नारी राणी रूपे बरी। मैत्रेय उवाच एते विचारी शुद्ध मने स्तुति करन्ति विप्रजने अभिषेकर द्रव्य जेते प्रजाए आणी जे झामते समुद्र पर्वत सरित सर्प विहंग मृग जुथ धरणी आदि पंचभूते जाहार जे अवा उचिते सकले नाना द्रव्य आणी मुनि आनंदे वेद भणी पृथुकु अभिषेक कले मंगल नादे अर्चितुले पृथुकु कले महाराजा शुभे विराजे महातेजा कुबेर देखी तो समने देला से सुवर्ण आसने
ବରୁଣ ଦେଲା ଛତ୍ର ଆଣି ଟେକନ୍ତେ ବରଷଇ ପାଣି ସେ ଛତ୍ର ନାମ ଜଳସ୍ରବା ସ୍ୱଭାବେ ଦିଶେ ଶଶୀ ପ୍ରଭା ଚାମର ସମୀରଣ ଦେଲା ଧର୍ମ ଦେବତା କୀର୍ତ୍ତିମାଳା ଇନ୍ଦ୍ର ମୁକୁଟ ଦେଲା ଶିରେ ସମନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା କରେ ବ୍ରହ୍ମ କବଚ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଲେ ଭାରତୀ ହାର ଲମ୍ବାଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚକ୍ର ଦେଲେ କରେ କମଳା ବସେ ତାର ଉରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୋତେ ରୁଦ୍ର ଖଡ଼ଗ ଦେଲେ ହସ୍ତେ ଅମ୍ବିକା ଦେଲେ ଆଣି ଚର୍ମ ସତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶୋଭମାନ ଅମୃତମୟ ଅଶ୍ୱ ଆଣି ବିମାନ ଅର୍ଥେ ନିଶାମଣି ପୃଥୁ ସମୀପେ ଆଣିଦେଲା ସଙ୍ଗେ ତା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଥିଲା ବିମାନ ନାନା ରତ୍ନେ ସାଜି ତହିଁ ଯୋଚିଲା ସେହି ବାଜି ଅନଳ ଆଣିଦେଲା ଧନୁ ରଶ୍ମି ନାରାଚ ଦେଲା ଭାନୁ ବେନି ପାଦୁକା ଯୋଗମୟୀ ଚରଣ ତଳେ ଦେଲା ମହି ଆକାଶ ଦେଲା ପୁଷ୍ପମାଳୀ ଆକାଶ ଚର ଗଣେ ମିଳି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଯେତେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ବିଦ୍ୟା ଜୁତେ ମିଳି ସକଳ ମୁନି ଗଣେ ଆଶିଷ ଦେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ସମୁଦ୍ର ଶଙ୍ଖ ଦେଲା କରେ ଜେନା ଦେ ଦଶ ଦିଗ ପୁରେ ସମୁଦ୍ର ଗିରି ନଦୀ ଯେତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେ ତାର ରଥେ ସୁତମା ଗଧ ବନ୍ଦୀ ମେଳେ ପୃଥୁର ସମୀପେ ମିଳିଲେ ସ୍ତୁତି ଉଦ୍ୟମ ତାଙ୍କ ଜାଣି ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ମୃଦୁ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ନିକଟେ ବସାଇ ପୃଥୁ କହନ୍ତି ଭାବ ବହି ପୃଥୁବାଚ आहे मा गध सुते शुण तुच्छा भविष्य स्तुति भण लोकंक मध्ये मोर गुण अव्यक्त रूपे अछि पुण मोर कर्तव्य कर्म जेते तुम्भे कहिब भविष्यते मिथ्या वचने कार्य नाही मधुर भाषी तुम्भे होई एबे विष्णु को स्तुति कर जहा अटई मुख्य द्वार जेमंत पृथुर वचन शुणी संतोष प्रजाजन कहि विप्र जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत चतुर्थ स्कंधे विष्णुवाणी शुणी संसारुतर प्राणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे पृथुचरितं नाम पंचदश अध्याय। षोडश अध्याय षोडशे पृथुस्तुति बाणी मुनिंक बोले भाटे भणी मैत्रेय उवाच शृण विदुर सावधाने सुतमा गधत समने मुनिंक मते साधुवाणी पृथु बदन चाहि भणी भोनाथ तोहर महिमा के कहि पारे गुण सीमा ताहा के समर्थ वर्णने जेणे ब्रह्मादि बुद्धि भ्रमे तु देव निज माया बळे शरीर बहुए सयळे बेण शरीर तु हि जात एकथा जगते विख्यात तथापि तोर गुण जेते भावे कहिबु तो ग्रते तु धर्म ज्ञानींकर सार
जे धर्म लोक उपकार अधर्म नासी धर्म पाळु तू नाथ परम दयाळु शरीर बहु काळे काळे स्वधर्म रखु मोहि तळे सकल भूते समे बसु सविता रूपे तू प्रकाशु हिमग्री समष्टमास सविता जेन्हे जल रस सकल स्थान से हरई बरसा काले बरसई से रूपे तू कर ग्रहण करी दुर्भिक्षे देवु स्थान पृथ्वी सम सर्वसहु विकार विकार नहु प्राणीक मध्य तू करुण आरत दुख निवारण इंद्र जे सने छाड़े बारी जननी मन्ते शस्यकारी तोहर वचन अमृत शुणिने स्तरिवे जगत तोर बदन चारुहास देखन्ते हेब दुख नाश तोहर कर्म व्यक्त नहे फल फलिले जना जाए तोहर चेष्टा अंतराळ वरुण प्राय तू गंभीर अनंत महिमा तोहर अशेष गुणर सागर तू दुरासद दुर्विषह निकटे थाई दूर प्राय जंतुंक अंतर बाहार जाणु तू हेळे पेशी चार अध्यक्ष होई उदासीन शरीरे जे सने पवन अदोषी जन तू न दंडु पुत्र हेले हे दोषी दंडु अप्रतिहत चक्र तोर तेजे जे सने दिवाकर तोहर आत्मा विचेष्टित लोकरंजन ए जगत जे राजा प्रजा मनोरंजे राज्य संपद सुखे भुंजे सत्य संध तू दृढ़ व्रत वृद्ध सेवक विप्र भक्त शरण सर्व प्राणींकर दीन वत्सल दुख हर परर मणि मातृप्राय निज कामिनी अर्धकाय प्रजांकु पुत्र प्राय चित्ते विप्रंकु सेवा जार नित्ये प्राणी विषये आत्मा प्राय दया बसई जार देहे सुहृद आनंद वर्धन विमुक्त संग संगे ध्यान असाधु गणे दंडधर स्वभावे शरण सदर निर्गुण भगवान तुही कूटस्थ आत्मा कला बही जेते अविद्या विरचित नाना भावरे से प्रतीत हेले हैं तोहर शरीरे दिशई व्यर्थ व्यवहारे तो अवतार ए जगते जगत निस्तार निमन्ते तू नृपनाथ एक रथी महिमंडले जेते छन्ति ताहांकर रक्षण निमित्ते उदयगिरि परिजन्ते भ्रमे बुरथे धनु धरी दिग समूह बनगिरि दक्षिणावर्ते सावधाने
ଶୂନ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ରଥ ଯେନେ ସେ ଲୋକପାଳ ରାଜା ଗଣେ ବଳି ହରିବେ ଯେ ଝାସ୍ତାନେ ଗାଇବେ ତୋର ଯଶ ଗୁଣ ଖଟିବେ ତୋହର ଚରଣ ଇନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାୟସରେ ଗିରି ଛେଦି ପୃଥିବୀ ସମ କରି ମେଦିନୀ ସ୍ତନ ପୟ ତୁହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ପ୍ରାଣ ବୃତ୍ତି ଦେଇ ଖିଳ ଖିଳ ବସୁନ୍ଧରୀ ପାଳିବ ଏ ନୃପ କେଶରୀ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ଯେହ୍ନେ ଲାଞ୍ଚ ତୋଳି ବିକ୍ରମୀ ବରେ ମହାବଳୀ ତେନେ ତୁ ଧନୁର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରମୀ ବସନ୍ତେ ରଥରେ ଦେଖି ସକଳ ଶତ୍ରୁ ଗଣେ ଭଏ ପଶିବେ ଘୋର ବନେ ମୃଗ ଯେ ସନେ ସିଂହ ଦେଖି ପଳାନ୍ତି ବିପିନ ଉପେକ୍ଷୀ କରିବୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ସତ ତ୍ରିଦିବେ ଯେହ୍ନେ ସୁରନାଥ ଶେଷ ଯଜ୍ଞରେ ଅଶ୍ୱତର ହରିବେ ସ୍ୱୟଂ ପୁରନ୍ଦର ସୁଭୋଗ ଅନ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ସନତ କୁମାରଙ୍କ ମେଳେ ଭକତି କରି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଅନ୍ତେ ପଶିବୁ ନିଜ ପଦେ ତୋର ଚରିତ ଇହ ଲୋକେ ପ୍ରାଣୀଏ ବିସ୍ତାରିବେ ମୁଖେ ହେ ପୃଥୁ ପରାକ୍ରମ ତୋର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ତାର ମହିମା କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ତରିବେ ଭବ ଜଳୁ ପ୍ରାଣୀ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତେ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ପୃଥୁ ରାଜାର ଚରିତ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुस्तवो नाम षोडशाध्याय। सप्तदश अध्याय। महिग्रासन्ते शस्य बीज मारि धाइले पृथुराज भये धरणी कलास्तव 17 अध्यायर प्रस्ताव। मैत्रेय उवाच एमन्ते पृथुराजा बोले सुतमा गधे कतुले भविष्ये कले जेते स्तुति शुणी सानन्दे नरपति आत्मार गुण कर्म शुणी सन्तोष मने नृपमणि वाञ्छित सर्व सुख देला अनेक मते मान्य कला ब्राह्मण आदि 4 वर्ण अमात्य पुरोहित जन सकल जनपद आणी सन्तोष कला नृपमणि। विदुरवाच केमन्ते गुरु रूप धरी क्षीर स्रविला वसुन्धरी स्वभावे से बहुरूपिणी केबा महिमा तार जानी ताहाकु केमन्ते दुहिला दोहने बच्चा केबा हेला स्वभावे शरीर विषम ताकु केमन्ते कला सम कि अर्थे अश्वमेध कला इंद्र किं पाई असनेला सनत कुमारंक मेले ब्रह्म संपादि केते काले ताहंक तहु ज्ञान पाई पश्चाते कि गति को पाई कि अर्थे प्रभु नर हरि जगते पृथु रूप धरी सुपुण्य कथा विचारिले सुजस जगते रखिले
ସେ କଥା କହ ମୁନି ମତେ, ମୁତର ସେବକ ଉଚିତେ। କେମନ୍ତେ ପୃଥୁ ରୂପେ ହରି, ଦୋହନ କଲେ ବସୁନ୍ଧରୀ। ବିଷ୍ଣୁ କଥା ସେ ଗୁଣ ସାର, ଯା ଶୁଣି ନିସ୍ତରେ ସଂସାର। ସୁତବାଚ ଏମନ୍ତ ବିଦୁର ବଚନେ, ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ତୋଷ ମନେ। ପ୍ରଶଂସୀ ବିଦୁର ବଚନ, କହେ ପରାଶର ନନ୍ଦନ। ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ଶୁଣ ବିଦୁର ଏକ ମନେ, ପୃଥୁକୁ ମିଳି ବିପ୍ରଜନେ। ବିଧାନେ ଅଭିଷେକ କଲେ, ଜନପର ଯାଏ କମେଳେ। ସକଳେ ହୋଇ ଏକମତ, ମିଳିଲେ ପୃଥୁ ସନ୍ନିଧାନ। କହନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେଇ, କ୍ଷୁଧାଏ କମ୍ପେ ଆମ୍ଭ ଦେହି। କ୍ଷୁଧା ନଳ ଦହେ ମନେ, ବୃକ୍ଷ କୋଟରେ ଅଗ୍ନି ଜେହ୍ନେ। ଏଥକୁ କର ତୁ କାରଣ, ତୋ ପାଦେ ପଶିଲୁ ଶରଣ। କ୍ଷୁଧା ନ ସହେ ଆମ୍ଭ ଦେହ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଦିଅ। କ୍ଷୁଧା ହରଇ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ, ଭୂଦେବ କର ପରିତ୍ରାଣ। ଅନ୍ନ ନଥିଲେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ପ୍ରଜା ନଥିଲେ ରାଜା କାହିଁ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଦନ, ଶୁଣିଣ ଛନ୍ନ ପୃଥୁ ମନ। ବୋଲଇ ଅନ୍ନ କେ ହରିଲା, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା। ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଜା ଜନେ, ଶୁଣ ରାଜନ ସ୍ଥିର ମନେ। ତୋ ପିତା ରାଜକ କାଳେ, ଏ ଭୂମି ଗୋରୁ ରୂପେ ବଳେ। ରାତ୍ରେ ସକଳ ଶସ୍ୟ ଖାଇ, ଦିବସେ ସମୁଦ୍ରେ ଲୁଚଇ। ଆମ୍ଭର ଶସ୍ୟ ବୀଜ ବଳେ, ଭଖିଲା କ୍ଷୁଧାର ନଳେ। ତାହାକୁ କେବେ ହେନ ଦେଖି, ଏଣୁ ହୋଇଲୁ ଆମ୍ଭେ ଦୁଃଖୀ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରଜା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ପୃଥୁ ବିଚାରି ମନେ ପୁଣି। ଭୂମି ଜୀବନ ହରିବାରେ, ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଧରି କରେ। ବାଣ ନିବେଶି ଧନୁ ଗୁଣେ, ତ୍ରିପୁର ବଧେ ରୁଦ୍ର ଜେନେ। ଧରଣୀ ପୃଥୁ ତେଜ ଦେଖି, ଧାଇଁଲା ସମୁଦ୍ର ଉପେକ୍ଷି। ଭୟେ ଚାହିଁ ଦଶ ଦିଶେ, ମୃଗ ଯେ ଶନେ ବ୍ୟାଧ ତ୍ରାସେ। ପୃଥୁ ଧାମଇ କୋପ ମନେ, ରୋଷିତ ରୁଣ ଲୋଚନେ। ସର ସନ୍ଧାନେ ଧନୁ ଗୁଣେ, ଧାମଇ ପୃଥି ଧାଇ ଜେଣେ। ପୃଥି ପଳାଇ ଜେଣେ ଜେଣେ, ପୃଥୁ ଧାମଇ ତେଣେ ତେଣେ। ଦିଗ ବିଦିଗ ଭୂମି ଶୂନ୍ୟେ, ପ୍ରତାପେ ମିଳିଲେ ଗଗନେ। ପୃଷ୍ଠେ ଚାହାନ୍ତେ ପୃଥୁ ଦେଖେ, କେବା ଅବନି ପ୍ରାଣ ରଖେ। ଦେବୀ ଲୋଭିଲା ତ୍ରାସ ମନେ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟେ ପ୍ରାଣୀ ଜେନେ। ଚଳି ନ ପାରି ଦୁଃଖ ମନେ, ମିଳିଲା ପୃଥୁ ସନ୍ନିଧାନେ। କମ୍ପଇ ଭୟେ ବସୁନ୍ଧରୀ, ପୃଥୁ ଚରଣେ ନମସ୍କରି। ବୋଲଇ ମଧୁର ବଚନେ, ଈଶିତ ବିକଳ ବଦନେ। ତୁ ମହାଭାଗ
ଧର୍ମବେତା ଭୂତ ବତ୍ସଳ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ପ୍ରାଣୀ ରକ୍ଷଣେ ଜନ୍ମ ତୋର ତୁ ନାଥ ତ୍ରାହି ମୋତେ କର କିମ୍ପା ଜିଘାସା ମୋତେ କର ଅପରାଧୀ ନୁହଁ ମୁଁ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋବଧ ମୁହିଁ ମଲେ କେଶନେ ସମ୍ପାଦିବୁ ଭଲେ ଏକ ମାରଣେ ବେନିଦୋଷ ସଂସାରେ ଥିବ ଅପଯଶ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅପରାଧ କଲେ ପଣ୍ଡିତେ ନ ମାରନ୍ତି ଭଲେ ତୋ ନାଥ କରୁଣା ସାଗର ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସୋଦର ଦଦରା ନାବ ପ୍ରାୟ ମୁହିଁ ନଭାର ନ ପାରଇ ସହି ମୋହର ମଲେ ଏ ଜଗତେ ଏ ପ୍ରଜା ରଖିବୁ କେମନ୍ତେ ପୃଥୁବାଚ ଶୁଣ ଧରଣୀ ମୋ ଉତ୍ତର ତୁମଲେ ମୋର ନାହିଁ ଡର ମୋହର ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗୁ ତୁହି ତୋର ମାରଣେ ଦୋଷ ନାହିଁ ପିତା ମରଣେ ଅରାଜକେ ସକଳ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ସୁଖେ ଖାଇଲୁ ଗୋରୁ ରୂପ ହୋଇ ସଂସାରେ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ନାହିଁ ଅନ୍ନ ନଥିଲେ ପ୍ରଜାଜନ କେମନ୍ତେ ରଖିବେ ଜୀବନ ପ୍ରଜା ନଥିଲେ ରାଜା କାହିଁ ଏ ଘେନି ତୋତେ ମୁଁ ମାରଇ ଦୁଷ୍ଟ ମାରଣ ରାଜା ଧର୍ମ ଏତ ସ୍ୱଭାବେ ନିଜ କର୍ମ ମୁଁ ଯେବେ ନ ମାରିବି ତୋତେ ଏ ପ୍ରଜା ବଞ୍ଚିବେ କେମନ୍ତେ ବିଧାତା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେତେ ଅନ୍ନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ସେ ଶସ୍ୟ ଗୋରୁ ରୂପେ ଖାଇ ଏବେ ନ ଦେଉ କାହିଁ ପାଇଁ ତୁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଦୁରାଶୟ ମାୟା ଭିଆଣେ ବହୁ ଦେହ ଅବଜ୍ଞା କଲୁ ଯେଣୁ ମତେ ତେଣୁ ଦଣ୍ଡିବି ଆଜି ତୋତେ ଏ ପ୍ରଜା ପୀଡ଼ିତ ଆରତେ କ୍ଷୁଧିତ ଅନ୍ନ ଅପ୍ରାପତେ ସେ ଦୁଃଖ ନିବାରିବି ମୋହି ମୋ ବାଣେ ତୋର ମାଂସ ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନପୁଂସକେ ପୀଡ଼ିତ ଯାର ତହୁଁ ଲୋକେ ତାହାକୁ ରାଜା ନ ଦଣ୍ଡିଲେ ସେ କିସ ରାଜା ଏ ସଂସାରେ ତାର ମାର
ଦୋଷ ନାହିଁ ସଂସାରେ ଧର୍ମ କଥା ଏହି ତୋ ମାୟା ଗୁରୁ ରୂପ ବହି ସକଳ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ଖାଇ ଅବଜ୍ଞା କଲୁ ଯେବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡିବି ଆଜ ତୋତେ ତୋର ଶରୀର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣେ କାଟିବି ତିଳ ପରିମାଣେ ବାଣେ ତୋହର ପ୍ରାଣ ହରି ମୁଁ ଆତ୍ମ ଯୋଗ ବଳେ କରି ବିସ୍ତାରି ମୋହ ରସରୀରେ ଏ ପ୍ରଜା ରଖି ବିନିର୍ଭରେ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ କହୁଁ ମହାକୋପେ ପୃଥିବୀ ମିଳିଲା ସମୀପେ ଏମନ୍ତ ପୃଥୁ ରୂପ ଚାହିଁ ଭଏ କମ୍ପଇ ତାର ଦେହି ପୃଥୁ ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ ବୋଲଇ ଅଶ୍ରୁ ମୁଖୀ ହୋଇ ଧରଣୀ ଉବାଚ ନମସ୍ତେ ପରମ ପୁରୁଷ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶେ ତୋର ଦୃଶ୍ୟ ନିଜ ମାୟାରେ ଛନ୍ନ ହୋଇ ସଂସାର ହିତେ ବହୁ ଦେହି ସ୍ୱରୂପେ ଅନୁଭବ ବୃତ୍ତି ଦ୍ରବ୍ୟକାରକ କ୍ରିୟା ଗୀତି ସକଳ କରୁ ମାୟା ଭ୍ରମେ ଉର୍ମି ଯେ ସନେ ଜଳ ଗ୍ରାମେ ମାୟା ରଚନା ମୋତେ କରି ବିହରୁ ଆତ୍ମା ରୂପ ଧରି ସର୍ଜି ପାଳିଣ କରୁ ଅନ୍ତ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶେ ଜଗତ ସେ ମୋତେ ମାରିବାର ସଧେ ଧାମଇ ଉଦ୍ୟତ ଆୟୁଧେ କେବାର କ୍ଷଣେ ଅଛି ମୋର ତୁ ନାଥ ନ କରୁ ବିଚାର ତୁ ନିଜ ମାୟା ତର୍କ ବଳେ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସର୍ଜୁ ଏ ଶୟଳେ ତୁ ନାଥ ଧର୍ମ କର ଗୁରୁ କିମ୍ପା ନ ବୁଝି
मोते मारु अनन पाई प्रजा जेबे तोते कहिले अनुभवे तू नाथ जगत ईश्वर एतोते नहे अगोचर तू नाथ पद्म कल्पन्ते शुकर रूपे तोली दन्ते मोते स्थापिलु जनहिते एबे संघारी बुके मन्ते जे जन प्रति पाଳି थाई से तारे बध न बांछई मोहर प्राय जेउ जन ईश्वर माया रे मोहन तुम्भर चेष्टा न जानाई बाळुत प्राय कब्रमई हे वीर तुम्भे जसस्कर तुम्भंकु मोर नमस्कार कहिली तोर जेबे इच्छा भोनाथ कर प्राण रक्षा पृथिवी पृथुर संवाद शुणन्ते खण्डई प्रमाद बोलई विप्र जगन्नाथ सुजन हिते भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथु विजये धरित्री निग्रहो नाम सप्तदश अध्याय।